आदर्श तो कौटी अच्छे रे धन चंचल ही फेरिया मो पाखको तो बिना मु बंची पारिबिनी रे आदर्श खोजी खोजी दिगंत क्लांतरे पाद मोर हेलाणी अवश तथापि तथापि न पाउछि तो हरिसंधान ए आदर्श तू कौटी अच्छु रे धन चंचल होई फेरिया पाखको मोहर ए आदर्श बारे आदर्श बा एमिति पुत्रटे पाइली जे मो इज्जत आज रखी देछि होई रे मूर्ख कुलांगर छी 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 अरे तोते टिके लज्जा लागुनी ए दुनिया रे मु कोन मुंडे की चली पारिबी कोन कहउथिलु बापा ए राज्य रे रही रही मते भलो लागुनी ओ होई रे मूर्ख ए शिक्षा देइथिले मु तोते बापा चुप कर मूर्ख तो बापाटा को सुनिबा को चाहे ना मु हेले बापा मु की भूल करिछि मु की दोष करिछि बापा ता छड़ मु जते बेले छोटा थिली आपण पर मते कहउथिले आदर्श सब बेले भल पाई बासने हो आदर आदाय आख्या बा करूना ए सब को मन रखिथिबो बोली हेले हेले आज आपण से भल पाइबा को काहे की अस्वीकार करछंती बापा ताहा सब मोर भूल थिला रे ताहा सब मोर भूल थिला तोर बा भूल रहिबो कोठी सब भूल हेउछ मोर सही दिन एंतुड़ी साल रे मारी देथिले आज ए दुर्भाग्य देखिबा को पड़ी रथांता होय रे झियो बापा काहे की बाजे झियो बनी हेउछ कहिलो बापा पिलाटी दिन आधेशक मो बहुत भल पाई बापा तांको बिना गोटे मुहूर्त भी मु बंची पारिबिनी बापा हेले तो परिचय कोन बापा आपण जिति बेले मो परिचय सुनिबा को पाउछंती ताली मु कहिबी बापा बापा ए चंदनगढ़ राज्य पूर्वतन जमीता रुद्र माधवकर एकमात्र छी नाम मोर रूपाली बापा ओ रुद्र माधवर झियो रूपाली तो हाँ बापा अरे मु जाने बाप झियो मिसी एक कर्म करिबो बोली ना बापा काहे कि ना मु गोटाए राजा अरे तुमे गोटाए दांडर भिखारी बापा मु आपण को हाथ छी छी जोड़ी छी छी अरे तुमको टिक लज्जा लागुनी मो बापा को बिसरे हाँ फोन महाराज मो झियो जहा भी त्रुटि करिछि सेथिपाई जहा दंड देवा कथा मथे दियंतु मो झियो को पदुटिए भी कुहंतुनी महाराज ओ मो झियो रुद्र माधव तुमे महाराज अरे तुमको टिक लज्जा लागुनी महाराज ए धन संपत्ति लोभर तुमे एक कर्म करूछ नहीं महाराज नहीं छी 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 अरे तुमको टिक लज्जा लागुनी महाराज चली जाओ मो पाखरु नचेत अरे मो गोटाए राजा तुमे गोटाए दांडर भिखारी मो समकक्ष हे परिबो समय मो समतुल्य हेबो तुमे अरे चली जाओ मो सन्मुखरु चाली जीवी महाराज एटू मो झियो को नहीं मो चाली जीवी अरे बरुपा बापा तते मु आगरु मना करिथिली रे बा बापा आज ये बुढ़ा बापर कथा न मानी शेषरे तते एही परिणाम भोगिबाकु मिलुछि रे बा बापा ओ तम कथा न मानु बापा सतरी मो बहुत बड़ भूल करबा जाउथिली बापा बार तुमे मते क्षमा कर दियो बापा दैवा नाही दाइबा बापा एठु आबे चली जिबा हाँ बापा बाबा एठु आबे चली जिबा रूपा मासी ज्यादा दाइबा मासी तब जाने रूपा रूपा ए ओ कथा सुन रूपा रूपा बापा बापा रूपा को मु बहुत भल पाए बापा
ବାପା ବାପା ରୂପା ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା। ଆରେ ତୁ ବି ଚାଲି ଯା, ତୁ ବି ଚାଲି ଯା। ତୋତେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ରେ ଆଦର୍ଶ। ଚାଲି ଯା ତୁ। ଏ ମା ରୂପା, ରୂପା ସତରେ ମା, ଏ ବୁଢା ବାପଟାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ ତୁ? ଏ ମା ରୂପା, ଏ ମା, ବାପା ମୋ ଘର ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରା ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ବସି ଚାହିଁ ରହିଛି ରେ ମା। ହେଲି ବାପା, ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ବାପା? କାହିଁକି ଡାକିଲ? ହଁ ବାପା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ବହୁ ରୂପରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କେତେ ଆଶା କରିଛି ରେ ମା। ବାପା ହେଲି ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କଣ ମା? ବାପା, ହଁ ଆମେ ତ ଜମିଦାର ଲୋକ ବାପା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଆଉ ଜମିଦାର ପଦବୀ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ ରେ ମା, ବାପା। ସେ କଥା କହି ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନା। ବାପା ହେ ରୁଦ୍ରମାଧବ, ମହାରାଜ ଆରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି? ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ତାହା ମୁଁ ମାପ କରୁଥିଲି। ସତରେ ମହାରାଜ ହଁ, ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମା। ବାପା ହଁ, ହେ ରୁଦ୍ରମାଧବ, ମହାରାଜ ତୁମେ ପୁରା ମୋ ପିଲାଟି ଦିନର ସାଙ୍ଗ। ହଜ ମହାରାଜ ଆରେ ପଦଟିଏ କହିପାରିଲନି, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ ବୋଲି? କେମିତି କହିବି ମହାରାଜ, କେମିତି କହିବି? ହେ ଆପଣ ହେଉଛ ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମଉଳମଣି। ନାଇଁ, ମୋ ନିବିଚକେ ଭିକାରୀଟିଏ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ କହିଲ? ମହାରାଜ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ପରା ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ ବୋଲି। ରାଜ ମହାରାଜ ଆରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛି ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବ ମତେ। ମହାରାଜ ନାହିଁ ହେଲେ ଶୁଣୁଛ, ମହାରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମହାରାଜ ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏ ଶୁଭ ତିଥିରେ ଆଜି ଦି ଜଣଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ କରି ଦେଇଥିବି, ରାଜ ଆଉ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ତିଥି ଦେଖି ଧୁମଧାମ ରେ ବାହାଘର କରେଇବି। ରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏ ଗରିବ ରୁଦ୍ର ମାଧବର ଝିଅକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ, ଆରେ ସେମିତି କହି ମତେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛ କହିଲ? ଆସ ବନ୍ଧୁ, ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆସ, ଦି ଜଣଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ କରି ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ତିଥି ଦେଖି ଧୁମଧାମ ରେ ବାହାଘର କରିବି। ଯାହା ଆପଣ ଏ କହିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ମହାରାଜ। ଆରେ ଯାହା ବାପା ଆଦର୍ଶ, ଏଥର ଆମେ ଆସିଛୁ ବାପା, ହରେ ଧନ, ଆପଣ ତ ହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆପଣ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ। ରୂପା ଏ ବନ୍ଧୁ, ବାହାରେ ତମେ ଖୁସି ତ? ଆରେ ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁଟି ପାଇଁ ଚାଲ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ମହାରାଜ ଆରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଠାରୁ ଯିବା। ପରା